अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत में पार्लियामेंट को आइन में तब्दीली करने का इख्तियार नहीं होता। इस सिलसिले के मैं जो प्रोग्राम्स कर रहा हूँ आज उसका पार्ट 3 है। इस सिलसिले के पहले पार्ट में मैंने बतलाया था कि हमारे यहाँ तमाम पाकिस्तानियों बशमूल हमारे आइनी माहिरीन और दानिशवरों के सब ये समझते हैं कि जमहूरियत में आइन बनाने और उसमें तब्दीली करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का होता है और जमहूरियत में अवाम की जिम्मेदारी सिर्फ वोट देना है और घर जाकर सोना है। तो उस पार्ट में मैंने क्लैरिफाई किया था कि जमहूरियत की हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है और दुनिया की किसी जमहूरियत में पार्लियामेंट को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो आइन में ज़र्रा बराबर भी तब्दीली कर सकें। इस सिलसिले में मैंने पार्ट 2 में कुछ ममालिक के आइनों का बतलाया था। आज मैं इसी सिलसिले को कंटिन्यू कर रहा हूँ। सवाल यह है कि नाखानदा अक्सरियत की मौजूदगी में हम मुल्क किस तरह चलाएं। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि 200 साल पहले जब यूरोप अमेरिका में भी नाखानदगी थी हमारा हाल था तो वो किस तरह चला रहे थे। इसके लिए आपको मेरी ये दूसरी वीडियोस देखना पड़ेगा जिनका रेफरेंस नीचे है। अब देखें आप, इसके अलावा एक और भी सिनारियो है और वो सिनारियो ये है कि आपने कई दफ़ा सुना होगा कि एक मुल्क के वज़ीर आज़म ने अपनी इस्लाहत लाने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों दे दिया आखिर? हमारे यहाँ एक मरतबा जो पावर में आ गया है तो बस वो आ गया है, खुद जाने का कोई सवाल नहीं है उसके, खुद इस्तीफ़ा देकर जाने का। तो उनके यहाँ क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि उनके आइन के मुताबिक हुकूमत को अगर आइन में तब्दीली लाना हो तो पहले उसका बिल पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ता है तब्दीली का, यानी पार्लियामेंटेरियंस बिल पास करवाएं और उसके बाद इंटायर हुकूमत मुस्तफ़ी हो जाती है, पार्लियामेंट वो डिज़ोल्व हो जाती है। उसके बाद नए इलेक्शंस होते हैं और नए पार्लियामेंट में पहला काम होता है कि वो जो आइन में तब्दीली की शक़ें हैं वो मंजूर करवाएं। क्यों होता है इस तरह? इसलिए कि मौजूदा पार्लियामेंट इस मैंडेट के साथ इलेक्ट नहीं हुई है कि वो आइन में तब्दीली करेंगे। वो तो हुकूमत चलाने या मुल्क चलाने के लिए इलेक्ट हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए इलेक्ट नहीं हुए हो। तो पहले हुकूमत मुस्तफ़ी हो, अगर आइन में कोई तब्दीलियाँ लानी हो तो पहले हुकूमत मुस्तफ़ी हो, उसके बाद वो आइन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाना चाहते हैं उसका प्रोग्राम वो आवाम को दें और उस प्रोग्राम के ऊपर नेक्स्ट इलेक्शन हो और जब इलेक्शन जीत कर आ जाएँ वो तो कर ले वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, वरना वो रिजेक्ट हो जाएंगे चेंजेस। अब इस पर कई ममालिक चलते हैं, ये भी उनकी जमहूरियत का एक तरीका है। जैसे वो कहते हैं कि 2 रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हॉलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 137, An act of parliament shall state that an amendment to the constitution as proposed in the act shall be considered। यानी पहले जो भी तब्दीली है उसका एक्ट पास करवाएं पार्लियामेंट से। The lower house shall be dissolved after the act referred, यानी जैसे ही वो एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट से लोअर हाउस डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर आर्टिकल 3 में है कि आफ्टर द न्यू लोअर हाउस इज असेंबल्ड आफ्टर द इलेक्शंस द 2 हाउसेज ऑफ द स्टेट शैल कंसिडर एट सेकेंड रीडिंग द प्रपोज्ड अमेंडमेंट। तो ये आप देखें तरीका। अच्छा आप देखें ये बेल्जियम का अप्रूवल बाय द 2 हाउसेज आर्टिकल 195, उसमें भी यही है बिल्कुल। Following such a declaration, the 2 houses are automatically dissolved. 2 new houses are then convened in accordance with Article 46. उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे वगैरह। अच्छा उसी तरह ये फिनलैंड है, Article 72 and 73. To make changes to the Constitution, amendments must be approved twice by the Parliament in 2 successive electoral periods with general elections held in between. ये स्वीडन सेम। स्पेन अप्रूवल ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेन ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 166 167 में। लेटविया वहाँ पर भी सेम है। तो देखा आपने, दुनिया की किसी जमहूरियत में अवाम ने पार्लियामेंट को आइन में तब्दीली का इख्तियार नहीं दिया है और उसका इख्तियार यानी आइन में तब्दीली का इख्तियार, मुल्क चलाने का इख्तियार अवाम ने अपने पास रखा हुआ है। अच्छा इसके बरखिलाफ हमारे यहाँ जिसे हमारे दानिशवर और मुफक्किरीन जमहूरियत बतलाते हैं, इसके मुताबिक पार्लियामेंट के यहाँ इख्तियारात हैं सिर्फ आइन को तब्दील करने के, अवाम के यहाँ कोई इख्तियारात नहीं है। तो अगर ये समझा जाए कि हमारे यहाँ अवाम की अक्सरियत अनपढ़ है, उनके यहाँ ये काबिलियत नहीं है कि वो आइन को पढ़ सकें,
یا قوانین میں ترامیم کروا سکیں یا کر سکیں یا ملک چلا سکیں، تو وہ تو نہیں چلا سکتے، ہمارے عوام ان پڑھ ہیں وہ، اور یہ صحیح بھی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر عوام اپنے ملک چلانے کے قابل نہیں ہیں تو پھر ہم جمہوریت کیوں چلا رہے ہیں؟ آخر ہم نے کیوں ان کو اقتدار دیا ہوا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہی عوام کی حاکمیت۔ تو پہلے تو ہم کو عوام کی علمی قابلیت بڑھانا چاہیے، ان میں ملک چلانے کی قابلیت بڑھانا چاہیے، اور پھر رفتہ رفتہ جمہوریت لا کر عوام میں اقتدار منتقل کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جمہوریت ہے آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، عوام کو چلانا ہے۔ اگر عوام اس قابل نہیں ہے جمہوریت چلانے کے تو ہم کیوں چلا رہے ہیں آخر؟ اس کا جواب تو دیکھیں بہت سادہ ہے۔ دنیا کی چالاک اقوام جو کہ خوشحال ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم جیسے چھوٹے اور کمزور ممالک غلامی سے آزاد ہوں، ان کی غلامی سے آزاد ہوں۔ انہوں نے ہم کو دنیا کی محنت و مشقت کے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ بھئی یہ ملک دنیا کے گندے محنت کے کام یہ لوگ کریں گے، ہم ان کے کپڑے سیئیں گے، ہم ان کے درزی کا کام کریں گے، گارمنٹس انڈسٹری جسے ہم کہتے ہیں، ہم ان کے جوتے بنائیں گے جسے وہ لیدر انڈسٹری کہتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہم مویشی پالیں گے، ہم خود بھوکے رہیں گے لیکن اپنی بہترین پیداوار ہم ان کو دیں گے۔ آپ غور کریں اس پر کبھی، اس کا تعلق قوم کے عوام، نہ صرف عوام بلکہ عمرا اور وہاں کے دانشوروں کی بنیادی سمجھ سے ہے۔ اور اگر یہ بنیادی باتیں بھی سمجھنے کی اہلیت نہ ہو ہمارے ملک میں تو ملک کس طرح چلے گا آخر؟ جیسے مثال کے طور پر I don't want to abuse anyone، یہ صرف ایگزامپل کے لیے بتلا رہا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ جیسے کہ جانور ہیں، آپ دیکھیں، آپ ان کو ذمہ داری دے دیں کہ الیکشن کراؤ اور ملک چلاؤ، تو کیا ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جمہوریت کیا ہے، ملک چلانا کیا ہے، اور ان سے کیا امیدیں کی جا رہی ہیں؟ کیا وہ ملک چلا سکیں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہمارے لوگوں کو علم ہے؟ ان کو تھوپ دیا گیا ہے جمہوریت، ان کو کچھ جمہوریت کا علم ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تھوپ دیا گیا ان کو۔ ساتھ میں یہ بھی کہ ملک میں الیکشن کروانے تک کی اہلیت نہیں ہے، میرا مطلب ہے صاف و شفاف الیکشن کی۔ کرپٹ الیکشن کروانے کی تو بہت اہلیت ہے، تو صاف و شفاف الیکشن جمہوریت کی طرف پہلا قدم ہے۔ دس از دا ڈیمانڈ آف ڈیموکریسی۔ نہ ووٹر کو علم ہوتا ہے کہ وہ کسے ووٹ دے رہا ہے، کیوں ووٹ دے رہا ہے، اسے تو بس ایک نشان پر ٹک کرنے کے کچھ پیسے ملنے کا لالچ ہے بس، اور ملٹری کا ڈنڈا نہ ہو قتل و خون ہو جائیں گے۔ یہ ہیں جمہوری روایات، یہ ہے آپ کا جمہوری کلچر۔ اور ہمارے مقابلے میں آپ دیکھیں فارس کے ممالک، چین ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، عقل مند لوگ، انہوں نے اپنے ملک کے لیے جو ضروری تھا، جو روٹ تھا صحیح کرنے کا، اس پہ عمل کیا انہوں نے۔ غور کریں۔ والسلام۔